السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی عملا رب زدنی فہما۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ جنے آمنہ نے کڈا لال سونا پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں۔ پیتا شیر حلیمہ دا حلم ہویا ایڈا مرتبہ کسے بھی دائی دا نہیں۔ مکی ویر اتوں میں تمر مکی اینا چاہ مینوں سکے پائی دا نہیں۔ اینو ویکھیاں کلے جڑے ٹھنڈ پیندی اے دے بنا ہن چٹ لنگائی دا نہیں۔ سونے محمد تو میں جان صدقے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے محمد تو میں جان صدقے اے دے بنا ہن چٹ لنگائی دا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی اللہ جل جلالہ واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء آمینہ دلال پیکر و حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ اللہ رب رحمان دا بڑا احسان اور فضل عظیم ہے جس رب کائنات نے سانو اس گئے گزرے دور اندر اس نیک محفل اندر بابرکت مجلس اندر آنے دی بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ساڈا سبنا دانا قرآن و حدیث دیاں باتاں سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ میں انشاءاللہ انتہائی اختصار دے نال
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عنوان ہے، اس حوالے دے نال کچھ گزارشات کرانگا۔ میرے تو متصل بعد انشاءاللہ خصوصی جو مہمان نے انہاں دے خطابات شروع ہو جان گے۔ اللہ پاک میں نو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارک نو ساری کائنات تو اعلیٰ عرفہ اور افضل بنایا۔ جس طرح نبی علیہ السلام دی سیرت اعلیٰ ہے، صورت اعلیٰ ہے، اسی طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات بھی اعلیٰ ہے، خاندان بھی اعلیٰ ہے، نبی کائنات دا شجرہ نسب بھی اعلیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکہ بھی اعلیٰ ہے، مدینہ بھی اعلیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر قول بھی اعلیٰ، فعل بھی اعلیٰ، بات بھی اعلیٰ ہے۔ چند پہلوان تے میں بات کرانگا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان کس طرح اعلیٰ ہے۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ تا قریشن واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام دی لڑی چو جناب اسماعیل علیہ السلام نو چن لیا، اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چو بنو کنانہ دا انتخاب فرمایا، بنو کنانہ چو اللہ پاک نے قریش قبیلے نو چن لیا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور آپ نے فرمایا پھر اللہ پاک نے قریش قبیلے چو بنو ہاشم خاندان چو چن لیا، واصطفانی من بنی ہاشم، اللہ نے منو خاندان دے اعتبار اینا اعلیٰ بنایا کہ پھر اللہ پاک نے میں محمد نو بنو ہاشم خاندان چو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایڈے دور کونیا چے بیٹھے گزارش ہے کہ اگے آ جاؤ، جنہیں قریب ہو کے بیٹھے ہوگے انشاءاللہ انہاں اجر و ثواب بھی زیادہ ہوئے گا، بات بھی زیادہ سمجھ دے اندر آئے گی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آجو انشاءاللہ اللہ تواڈا آنا قبول بھی فرمائے گا، اللہ اس سے بدلے تواڈے اور ساڈے گناہ بھی معاف فرمان گے۔ آپ دے خاندان دے بارے شان مصطفیٰ با زبان مصطفیٰ نبی علیہ السلام نے اپنی شان آپ بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے میرے خاندان نو اینا اعلیٰ بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام دی لڑی چو جناب اسماعیل نو چن لیا، اسماعیل دی لڑی چو بنو کنانہ نو چن لیا، بنو کنانہ چو اللہ پاک نے قریش دا انتخاب فرمایا، قریش قبیلے چو بنو ہاشم خاندان دا انتخاب فرمایا، واصطفانی من بنی ہاشم، پھر اللہ پاک نے میں محمد نو بنو ہاشم خاندان چو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامع ترمذی دی حدیث ہے، مکے والیاں نے کچھ گلاں کیتیاں نبی علیہ السلام دے خاندان دے بارے، آپ دی نسل دے بارے، نبی علیہ السلام دی بات دے بارے، آپ دی گفتگو دے بارے، آپ دی صورت اور سیرت دے بارے، آپ دی نبوت اور رسالت دے بارے۔ اگر کوئی بندہ بات کردہ نبی علیہ السلام برداشت کر لیندے، لیکن جدو مکے والیاں نے میرے پاک پیغمبر دے خاندان نو نو لیا، نسل نو نو لیا، نسل دے بارے باتاں کیتیاں، پھر میرے پاک پیغمبر نے برداشت نہ کیتا۔ تسی سمجھدار لوگ ہو، کوئی بندہ کسے دی ذات تے انگلی اٹھائے بندہ برداشت کر لیندہ ہے، کسے دی سیرت تے کسے دے کردار تے کوئی بندہ انگلی اٹھائے بندہ برداشت کر لیندہ ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کسے خاندان یا نسل تے انگلی اٹھائے تے بندہ قتل برداشت نہیں کردا۔ نبی علیہ السلام نو پتا چلیا کہ مکے والیاں دا میرے خاندان دے بارے اے خیال ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے سارے انو اکٹھیاں فرمایا۔ آواز دی ڈبلنگ جڑی بند کرو، صاف آواز کرو اور کھول دیو پوری آواز، ڈبلنگ بند کرو۔ نبی علیہ السلام نے سارے مکے والے انو بلا کے اکٹھیاں کر کے نبی علیہ السلام نے سوال کیتا، میرے آقا فرمان دے نہیں اے مکے والے ہو، میں نو اے دسو مانا نہ میں کون وائیں۔ مکے والے کہنے لگے ہیں انت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرمان دے نہیں اے مکے والے ہو، میں اپنی رسالت بارے سوال نہیں کر رہا ہے، بلکہ میں تھوڑے کو پوچھنا اے چاہنا ہوں میرا خاندان کی ہے، میرا نام و نسب کی ہے۔ آقا فرمان دے اے مکے والے ہو، میرا نسب بھی سن لو، میرا خاندان بھی
सुन लो, आना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब दा पोता है, अब्दुल्ला दा बेटा, मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अब्दुल मुत्तलिब दा पोता वहाँ, अब्दुल्ला दा बेटा वहाँ, मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर मेरे पाक पैगंबर ने अपने खानदान दा तारुफ करवाया है, फरमाया इन्नल्लाह खलकल खल्क वजअलनी फी खैरिहिम खिलकतन। अल्लाह पाक ने बड़ियां बड़ियां मखलूकां नू पैदा फरमाया है, मैनू बेहतरीन मखलूक है इंसाना जो पैदा फरमाया है। सुम्मा जालहुम फिरकतैन, मेरे आका फरमाते ने फिर अल्लाह पाक ने इंसाना दे दो गिरोह बना दिते ने, एक अरबियां दा गिरोह, दूसरा अजमियां दा गिरोह। फरमाया अल्लाह पाक ने मैनू बेहतर गिरोह अरबियां जो पैदा फरमाया है। सुम्मा जालहुम कबाइला, फिर अल्लाह पाक ने अरबियां दे कबीले बना छड़े ने। मेरे आका फरमाते ने अल्लाह पाक ने मैनू बेहतरीन कबीले कुरैश जो पैदा फरमाया है। फिर अल्लाह पाक ने कुरैशियां जो खानदान बना दीते ने। मेरे आका फरमाते ने अल्लाह पाक ने मैनू बेहतरीन खानदान बनु हाशम जो पैदा फरमाया है। अना खैरुहुम बैतन व खैरुहुम नफ्सा, मेरे आका फरमाते ने मैं खानदान दे एतबार नाल भी आला ते मैं ज़ात दे एतबार नाल भी आला। फरमाया मेरा खानदान भी आला, मेरी ज़ात भी आला है। और ज़ात किस तरह आला, एक एक दलील दे के अपनी बात को समेटना जानना मैं। मेरे महबूब पैगंबर दा खानदान भी आला है, जिस तरह मेरे नबी दा खानदान आला है, इसी तरह मेरे पाक पैगंबर दी ज़ात भी आला है। ज़ात किस तरह आला है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम बताए मक्का के अंदर आराम कर रहे ने। आसमान तो दो फरिश्ते आए ने, एक फरिश्ता ज़मीन और आसमान के दरमियान खड़ा है, दूसरा फरिश्ता मेरे पाक पैगंबर दे सराहने खड़ा हो गया है। ऊपर वाला फरिश्ता कहने लगा है ज़िन्हु बिरजुलिन, इस मुहम्मद दा वजन एक बंदे दे मुकाबले दे अंदर तोलो। मेरे पाक पैगंबर दा वजन तो ले आ गया है, आका दा पगड़ा पारी हो गया है। ऊपर वाला फरिश्ता कहने लगा ज़िन्हु बिअशरि रजुलिन, इस मुहम्मद दा वजन 10 बंदियां दे मुकाबले दे अंदर तोलो ना है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम दा वजन है 10 बंदियां दे मुकाबले दे अंदर तोले आ गया है। मेरे आका दा पढ़ना भारी हो गया है। ऊपर वाला फरिश्ता कहने लगा ज़िन्हु बिमिआतिन, इस मुहम्मद दा वजन 100 बंदियां दे मुकाबले दे अंदर तोलो। मेरे नबी दा वजन तोले आ गया है 100 बंदियां दे मुकाबले दे अंदर तोले आ गया है। मेरे आका दा पढ़ना भारी हो गया है। ऊपर वाला फरिश्ता कहने लगा ज़िन्हु बिअल्फि रजुलिन, इस मुहम्मद दा वजन 1000 बंदियां दे मुकाबले दे अंदर तुल। देखो मेरे पैगंबर दी ज़ात किस तरह आला है, किस तरह वजनी है, किस तरह अरफा है, किस तरह अफजल है। मेरे महबूब पैगंबर दा वजन है 1000 बंदियां दे मुकाबले दे अंदर तुले आ गया है। मेरे आका दा पढ़ना भारी हो गया है। ऊपर वाला फरिश्ता कहने लगा है लौ वज़नतहु बि उम्मतिही लरजहा, अगर इस मुहम्मद दा वजन है 1000 क्या 100 गया है, सारी उम्मत के मुकाबले के अंदर तो ले आ जाए फिर भी एदा पढ़ना भारी ही रहेगा। फरमाया 100 गया 10 गया 1000 की लखा नहीं, सारी उम्मत एक पासे रख दी जाए, मेरे पाक पैगंबर दा ज़ात मुबारक दूसरे पलड़े ते रख दी जाए। फरमाया फिर भी इस मोहम्मद दा पलड़ा भारी रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है मेरे पाक पैगंबर दा खानदान आला, मेरे नबी दी ज़ात आला। जिस तरह ज़ात आला है इसी तरह मेरे पाक पैगंबर दी नबूवत भी आला है ते रिसालत भी आला है। रिसालत किस तरह आला है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दे सहाबा हैं आपस के अंदर बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम नु आला बनाया है क्योंकि अल्लाह ने उन्होंने सफीउल्लाह आखिया है। कोई कह रहा अल्लाह पाक ने जनाब नू पैगंबर नु आला बनाया है क्योंकि अल्लाह ने उन्होंने नजीउल्लाह आखिया है। कोई कह रहा अल्लाह पाक ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नु आला बनाया है क्योंकि अल्लाह पाक ने उन्होंने खलीलुल्लाह आखिया है। कोई कह रहे अल्लाह पाक ने जनाब इस्माइल नु आला बनाया है क्योंकि अल्लाह पाक ने उन्होंने ज़बीहुल्लाह आखिया है। कोई ये कह रहा है कि
کہ اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ بنایا کیونکہ اللہ پاک نے انہوں نے کلیم اللہ آکھیا. کوئی کہہ رہا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ بنایا کیونکہ اللہ پاک نے انہوں نے کلمۃ اللہ و روح اللہ آکھیا. یہ باتاں ہو رہی ہیں نے میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے نے. میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ انی سمیت کلامکم واجبکم. اے میرے صحابہ میں تواڈیاں گلاں بھی سن لیاں نے, میں تواڈا تعجب بھی دیکھ رہا. تسی آپس دے اندر کہہ رہے ہو فلاں نبی نو اللہ نے عالم, کوئی شک نہیں. آدم پیغمبر نو اللہ نے صفی اللہ آکھیا یہ دے اندر کوئی شک نہیں. وہوا کذالک, بات اسی طرح یہ ہے جناب نوح علیہ السلام نو اللہ نے نجی اللہ آکھیا وہوا کذالک, بات اسی طرح یہ کوئی شک نہیں. نوح علیہ السلام نو نجی اللہ آکھیا, موسیٰ پیغمبر نو کلیم اللہ آکھیا, ابراہیم نو خلیل اللہ آکھیا, کوئی شک نہیں. وہوا کذالک, ہر پیغمبر نو اللہ نے مرتبہ مقام عطا فرمایا. لیکن میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میری شان بھی سن لو, مینوں اللہ نے کی مقام عطا فرمایا ہے. میرے آقا فرماندے نے انا حبیب الرحمن, اللہ نے مینوں اپنا محبوب بنا دیتا ہے, مینوں اللہ پاک نے اپنا محبوب آکھیا ہے. ولا فخر, کوئی فخر والی بات نہیں, یہ اللہ پاک دی عطا ہے. وابی آدی لواء الحمد یوم القیامہ, قیامت دا دن ہوئے گا, حمد دا چنڈا میں محمد ہاتھ وچ ہوئے گا. ولا فخر, کوئی فخر والی بات نہیں, اے اللہ پاک دی عطا ہے, یہ دے اندر کوئی فخر نہیں, یہ اللہ پاک دی طرفوں عطا ہے. اور میرے آقا فرماندے نے انا اول شافع و اول مشفع, قیامت دا دن ہوئے گا, سب تو پہلے سفارش بھی میں کراں گا اور میری سفارش کو قبول کر لیا جائے گا. انا اول من یحرک الحلق الجنہ, قیامت دا دن ہوئے گا, سب تو پہلے جنت دا دروازہ بھی میں کھڑکاواں گا اور میرے واسطے جنت دا دروازہ کھول دیتا جائے گا. فرمایا ولا فخر, کوئی فخر والی بات نہیں, یہ اللہ پاک دی عطا ہے. قیامت دا دن ہوئے گا, یہ جناب ہر بندہ اپنی اپنی جگہ تے پریشان ہوئے گا. کچھ لوگ ایسے بھی ہون گے پسینے دے اندر شرابور ہون گے, ادھروں جناب سورج ایک میل دے فاصلے تے آ جائے گا, دوسری حدیث کے مطابق ایک نیزے دے فاصلے تے آ جائے گا. لوگ بڑے پریشان ہون گے. آخر چل دے میرے پاک پیغمبر السلام دے کولان, پہلے جناب آدم علیہ السلام کو جان گے تسی ابو البشر جو اللہ نے تو انو انسانیت دا باپ بنایا, اللہ نے تو انو فوقیت عطا فرمائی ہے, سارے انسانہ تو اللہ ابو البشر بنایا, ساڑھی طرفوں سفارش کر دیو اللہ ساڑھے کو حساب لے لوے. جناب آدم علیہ السلام فرماؤں گے میرے کو بھی غلطی ہوئی ہے, اللہ سوناکم, میری بھی کوئی واجہ کوئی نہیں. صحیح بخاری دی حدیث ہے, حضرت آدم علیہ السلام فرماؤں گے اذهبوا الى نوح, نوح پیغمبر دے کول چلے جاؤ. لوگ چل دے نوح پیغمبر دے کول آ جان گے. نوح علیہ السلام فرماؤں گے میرے کول بھی غلطی ہوئی سی, میں اپنے بیٹے دے بارے رب کو سوال کیتا سی کہ میرا بیٹا کشتی دے اندر سوار ہو جائے, میرے کو غلطی ہوئی ہے, میں نو ڈر لگ رہا کہ میرا رب میرے کو حساب نہ لے لوے. اذهبوا الى ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام دے کول چلے جاؤ. لوگ چل دے ابراہیم علیہ السلام دے کول آؤں گے. جناب ابراہیم علیہ السلام ہی اپنا عذر پیش کر دیں گے, کہن گے اذهبوا الى موسیٰ, موسیٰ پیغمبر دے کول چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام فرماؤں گے اذهبوا الى عیسیٰ, عیسیٰ پیغمبر دے کول چلے جاؤ. جدوں لوگ چل دے جناب عیسیٰ پیغمبر دے کول آ جان گے. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماؤں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ چل دے میرے پاک پیغمبر دے کول آ جان گے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام ہی کہہ دیں گے لستوناکم, آج ساڑھی کوئی واجہ کوئی نہیں. ہر پیغمبر ربی نفسی کہہ رہا ہوئے گا. آخری قوم جلدی میرے پاک پیغمبر دے کول آ جان گے. نبی علیہ السلام جدو ویکھن گے میری امت بڑی پریشان ہے, پسینے دے اندر شرابور ہے, کیونکہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دی ذات نو ساڑھے واسطے رحمت کا مجسمہ بنا کے بھیجے آئے ہیں. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دنیا دے بھی
साढ़े वास्ते रहमत, क़यामत वाले दिन भी रहमत दा मुजस्मा और रहमत दा सबब बन जाणगे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जदों अपनी उम्मत नूं वेखणगे अपने रब दे अर्श दे कोल बैठ जाणगे, 7 रातां ते 7 दिन गुजर जाणगे सजदे दी हालत दे अंदर। आखिर अल्लाह पाक फरमाउणगे इरफा रासका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मुहम्मद सल तो इश्फा तुशफा, अपना सर उठाओ ना, तुसी मंगदे जाओ मैं रब अता करदा चला जावांगा। तुसी आज मंगो तुहाडा हक बनदा है। दुनिया के अंदर तुसी बड़ियां मुश्किलात नूं बर्दाश्त कीता है, बड़ियां मुसीबतां जनाब दुखां नूं बर्दाश्त करके आए हो और रब ने वादा की कीता है, फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना। अल्लाह फरमांदे ने मैनू चाशत वेले दी कसम है, मैनू रात दी कसम है, जदों रात दा सनाटा छा जांदा है, वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तेरे रब ने तेनू बेयारो मददगार नहीं छोड़िया है। महबूबा दुनिया नालों तुहाडे वास्ते आखिरत बेहतर है। फिर अल्लाह फरमांदे ने वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ये महबूबा दुनिया की जिंदगी गुजरी जानी है, जदों मेरे को आओगे महशर दा मैदान लगा होएगा, तुसी मंगदे जाओगे मैं रब अता करदा चला जावांगा। ये है रब कहणगे सल तो इश्फा तो शफा, ऐ मुहम्मद तुसी मंगो मैं अता करा है, तुसी सवाल करो मैं देवा है, तुसी अपना सर उठाओ ना है, तुसी सिफारिश करो मैं तुहाडी सिफारिश नूं कबूल कर लवांगा। मेरे पाक पैगंबर सिफारिश करेंगे, आखिर अपनी उम्मत नूं नाल लैके ना जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते ने अना अव्वलु मन युहर्रिकुल हलाकल जन्नह, क़यामत दा दिन होएगा सब तो पहले जन्नत का दरवाजा भी मैं मुहम्मद खड़कावांगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वला फखरा, कोई फखर वाली बात नहीं, ये अल्लाह पाक दी अता है, अल्लाहु अकबर कबीरा है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम है आका अलैहिस्सलाम नु अल्लाह पाक इजाजत अता फरमाउणगे क़यामत दा दिन होएगा, हुण अपनी उम्मत नु नाल लेके जन्नत की तरफ जा रहे होणगे। जदों जन्नत के दरवाजे ते पहुंचणगे आवाज आएगी मन दक्कल बाप, दरवाजा खड़काउण वाला कौन है? नबी अलैहिस्सलाम फरमाउणगे आना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर्ची आई कि ना समझो कि पर्ची आई कि बस करो, ये पर्ची का मकसद है होर अगे चलो। शाह बिलाल साहब के होने तक इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू जारी रहेगी, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जन्नत का दरवाजा खड़काउणगे, आवाज आएगी मन दक्कल बाब, दरवाजा खड़काउण वाला कौन है? मेरे आका फरमाउणगे आना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुहम्मद मैं आमिना दा जाया, मैं मुहम्मद मैं आमिना दा जाया, जल्दी जन्नत दरवाजा खोलो मैं उम्मत नाल ले आया। दरवाजा खोल दिता जाएगा। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम अपनी उम्मत नूं नाल लेके जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये है मतलब मेरे महबूब इस्लाम फरमाते ने अल्लाह पाक ने मैनू नबूवत के एतबार नाल भी आला बनाया है। वाबिया दिल वाल हमदी यौमल क़ियामा है अना अव्वलु मन युहर्रिकुल हलाकल जन्नह है। और मेरे महबूब इस्लाम फरमाते ने अना अव्वलु मन यंशक़ु अनुल कब्र है। क़यामत दा दिन होएगा जदों किरनाल दे अंदर फूंक मारी जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने आसमान तो बारिश बरसेगी, लोग कब्रां चों में उठणगे जिवें जमीन चों अंगूरियां उगदियां ने। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने सब तो पहले मेरी कब्र फटेगी और मैदान महशर की तरफ भी मैं ही जा रहा होवांगा। वला फखरा, कोई फखर वाली बात नहीं। ये है नबी पाक की नबूवत और रिसालत भी आला। और जिस तरह नबी पाक की रसालत आला है, नबूवत आला है, खानदान आला है, जात आला है, इसी तरह अल्लाह पाक ने मेरे महबूब पैगंबर की बात नूं भी आला बना दिया।
کس طرح اللہ بنایا؟ اور اب دا قرآن سنو، اللہ پاک فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک فرما دینے ہیں جنہاں نے اللہ رسول دیا فرما برداریاں کی دیا ہیں، قیامت دا دن ہوئے گا ہے، ایسے لوگ نبیان دے نال ہونگے ہیں، صدیقین دے نال ہونگے ہیں، شہداء تے صالحین دے نال ہونگے ہیں۔ اور میرے محبوب علیہ السلام فرما دینے من حب سنتی فقد حبانی ومن حبانی کان معی فی الجنہ۔ جس بندے نے میری سنت دے نال پیار کیتا ہے، میرے قول نال پیار کیتا ہے، میرے فعل نال پیار کیتا ہے، میری ایک بات نال میری ایک ادا نال پیار کیتا ہے، فرمایا گویا کہ انہیں میں محمد دے نال پیار کیتا ہے، فرمایا جنہیں میرے نال پیار کیتا تے جنت دے اندر بھی میرے نال ہی ہوئے گا۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، خاندان بھی اعلیٰ، ذات بھی اعلیٰ، نبی پاک دی نبوت اور رسالت بھی اعلیٰ، نبی پاک دی بات بھی ماشاءاللہ۔ شیخ بلال احمد صاحب تشریف لے آئے نے، میں اپنی بات نو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک نے جس طرح میرے پاک پیغمبر دی نبوت نو اللہ بنایا ہے، رسالت نو اللہ بنایا ہے، میرے پیغمبر دی قول و فعل تے بات نو بھی اللہ بنایا ہے، جس طرح میرے پاک پیغمبر دی بات اللہ ہے، اسی طرح میرے پاک پیغمبر دی سیرت بھی اللہ۔ سیرت کس طرح اللہ؟ یہ پروگرام ہے سیرت النبی دے عنوان تے میرے محبوب پیغمبر دی سیرت سن لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے، یہ میرے پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی نے پوچھا ہے اے امی عائشہ نبی پاک دا اخلاق دسونا ہے، نبی پاک دی سیرت دے بارے دسو، نبی پاک دے کردار دے بارے دسو۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے کیا تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا ہے؟ سارا قرآن ہی نبی دی سیرت نال پڑھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ آخری بات عرض کرائے جس طرح سیرت آلہ ہے اسی طرح میرے پاک پیغمبر دی صورت بھی آلہ ہے۔ صورت کس طرح آلہ ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے رہے ہیں 14ویں رات دا چاند طلوع ہے، بدر دا چاند طلوع ہے، اے میں سمجھو رات دا بیل آئے ہیں اور 14ویں دا چاند آسمان تے طلوع ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام اپنے سین دے اندر لیٹے ہوئے نے۔ حضرت جابر فرما دے رہے میں کدی آسمان دے چاند والے ویکھنا کدی زمین دے چاند یعنی نبی پاک دے مکھڑے وال ویکھنا میں بار بار ویکھیا ہے، میں بار بار ویکھیا ہے۔ آخر میں یہ ہوئی فیصلہ کیتا ہے کہ اللہ پاک نے محمد دے چہرے نو چاند نالوں بھی سونا بنا چھڑیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں ایک واری ڈٹھا محمد پیارا چنو چودھویں سے تے کوئی ستارہ میں دوانو دیکھا دوبارہ خدا دی قسم چن مدھم نظر آیا محمد دا چہرہ سونا نظر آیا۔ وہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھیاں چن شرماوے تے جے وہ نکلے سیر کر لے تے ترتی خوش ہو جاوے تے واہ سونا حسن نبی دا جدی چال نہ چلی جاوے۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔
دعوانا الحمد